sa amin diri sa Hoover Dam. Okay. Yan. Muna gitawag na Hoover Dam diri sa Nevada. Agad kayo og tourists. Puro wala kayo siya tubig ka. Kasi daghang tourist diri nanganhi. Isa pud ko ana kay murag wala na dita sa ato ang dapita. So, I'll take a picture of it. yeah. Sure not. Yeah. Sa ato diha Maria Cristina Falls sampot na pa ba karon daghan kay tubig dita. Diri wala na kay tubig. So, dapat siya baktas-baktas, no? Tawag ang bata ersisyo. Oo. Init pero may hangin, no? Mahal na. Yeah. Yan. Oh, yeah. Ano siya? Wala na tubig ko. Dapat may tubig dyan, no? Yeah. So, dapat na na siya tubig dira. Kanon wala na tubig, nahubas na. Gilala ni Kuan, King Kong. Yan. It looked like the water will go all the way up here, Patrick. Huh? I In don't know. winter, I'm pretty sure the water will get all the way up in here. There's no water here now. I don't know. If they fill this water, this is a King Kong swimming pool. That's It's the like water. drainage, no? I can see the Drainage. drainage maybe. Drainage. Okay, this is Oh, what yeah. we said. High water level. Yeah, let's see how like the water will get all the way up in there. Pag daming tubig. Ngayon, wala pa siyang tubig, kaya natatakot ako. Ooh, I can see the... Echo. Stop yelling, they're gonna. I wasn't even loud, and then I'll do it louder later.